Ayan guys. Last 5, last 5. Last 5, last 5. Bayani, counter. Lumalapit, lumalapit. Nag-aantay si Jericho, Dave. Nag-aantay si Jericho. Pinagtutulungan siya doon. Kailangan ka. Ito guys. Binanata ni Bayani dahil padikit na. 4. Ayan na, lumapit na, lumapit. Bike, bike, bike. Malapit na, patak rin baso. Malapit na. Ayan na guys, eto. Takina, dagdagan ko kaya 5 yan, no? Ayan na. Last 3. Jolan, abata mo yung counter ni Dave ha. Baka bumalat yan. Last 3. Ayan na, Dave. Kuka counter. Ayan, binanata ni Ernie. Last 2, last 2. Last 2. Last 2. Jolan, kay Jericho ha. Last 2. Patay, si Aso pa yata. Patay ka. Yes, sacrifice na, Daniel! Kailangan, Jolan, tapos ka! Ito, second group. Wala na. Yun na. Lapit na guys. Ayan na! Jolan, Dave! Patay, inunahan ni Jolan. Patay ka. Ayan na. Ayan, yan, Dave. Tingnan natin kung lalabas si Jolan. Tingnan natin kung lalabas. Patay, tay. Wala, talo ka.